औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की फर्दर थ्योरीज को देखेंगे कि थ्योरीज कौन कौन सी हैं, किस बेस पे जो कि एक रीज़न बनती हैं, काज बनती हैं फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसकी मल्टीपल थ्योरीज हैं, इनको हम कुछ जो हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साइकिल ऑफ एब्यूज़ थ्योरी या इंटीमेट पार्टनर थ्योरी। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो पार्टनर्स होते हैं, इनके हस्बैंड और वाइफ, उनके दरमियान जो एक जो वायलेंस होता है उसकी कुछ फेजेस होती हैं। सबसे पहले एक टेंशन बिल्डिंग फेज स्टेज होती है, मीन के जिसके अंदर एक इशू जनरेट हो रहा होता है दोनों पार्टनर्स के दरमियान, जिसकी बेस पे एंड पे जाके वायलेंस होना होता है। ठीक है, कोई भी ये रीजन हो सकती है, कोई भी एक छोटा सा कोई भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से दोनों के दरमियान गैप आता है। फिर क्या होता है, इंसिडेंट ऑफ अब्यूज। फिर उस गैप की वजह से, उस इशू की वजह से उनके दरमियान तल्ख कलामी होती है और वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये अब्यूजिव लैंग्वेज तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि होता है आपका इशू जो कि वायलेंस होता है। ठीक है, इंसिडेंट ऑफ अब्यूज के बाद वायलेंस होता है, और वायलेंस के बाद फिर दोबारा एक रिकॉन्सिलिएशन फेज होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने, मीन के जो दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ फिर अगेन इंगेज करना होता है और एक दूसरे के साथ उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन फेज में होना होता है। और एंड पे आता है काम स्टेज, मीन के उसके मुताबिक वो दोबारा वही पहले वाली स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, जो कि टेंशन बिल्डिंग स्टेज से पहले वाली स्टेज थी। मिन के उनके दरमियान अब सुकून हो जाता है। अब बात क्या होती है कि सबसे पहले एक छोटा सा इशू रेज होता है, उसकी बेस पे उनके दरमियान आर्ग्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है, आर्ग्यूमेंटेशन से वो बात अब्यूजिव लैंग्वेज तक पहुंचती है, वहां से फर्दर वो वायलेंस होता है, वायलेंस से फिर दोबारा रिकॉन्सिलिएशन होती है और फिर काम स्टेज तक आते हैं। ये एक साइकिल ऑफ अब्यूज थ्योरी इसको कहते हैं। इसके अंदर ये कुछ फेजेस होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया। दूसरी है पावर एंड कंट्रोल थ्योरी। अब इसके अंदर, और रिसोर्स थ्योरी, इसके अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादातर उसके पास होते हैं जो कि पावरफुल होता है। पावरफुल, अब इसमें मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकते हैं। अब तो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो मेल्स के ऊपर भी होने स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 15 के ऊपर मल्टीपल कॉल्स इस तरीके से रिपोर्ट हो चुकी हैं कि बीवी जो है वो अपने हस्बैंड को मार रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिसके पास पावर ज़्यादा होती है, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं, वो कोशिश करता है कि अपनी उस पावर को, उसके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करे, और वो जब पावर इंसान के पास होती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अब वो मर्द होगा तो वो औरत के ऊपर करेगा, और औरत होगी तो वो मर्द के ऊपर करेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो हो रहा होता है। उसके बाद जी इंक्लिनेशन ऑफ वायलेंस इंक्रीजेस, मीन के इसकी ये जो पावर एंड कंट्रोल थ्योरी की वजह से। उसके बाद ये पैट्रियार्कल मॉडल ऑफ वायलेंस थ्योरी। अब इसमें क्या होता है कि जिसके अंदर वोमेन ऑलरेडी एक सबमिसिव रोल प्ले कर रही होती है, और मर्द जो होता है वो अथॉरिटेटिव रोल प्ले कर रहा होता है, और उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पर पैट्रियार्की होती है, ओवरऑल ये इश्यूज रहते ही रहते हैं, क्योंकि जो मैन होता है उसको सोसाइटी के अंदर, उस नेशन के अंदर, उस जगह के ऊपर, उस माशरे के अंदर वैसे ही एक अपर रोल दे दिया जाता है। तो जब अपर रोल दे दिया जाता है तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी उस औरत के साथ कुछ भी करे। ठीक है, जिस तरीके से अरब वर्ल्ड, मीन के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले जो खातून के ऊपर जिस तरीके से जो रोल प्ले किया जाता था, या खातून के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जाता था, वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। आजकल अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इसका जो नॉर्दर्न और ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर ये आज तक जो है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। आप साउथ पंजाब के अंदर चले जाएं, आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, या आप केपी के, सिंध के जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो वहां पर आपको ये मॉडल मिलेगा। उसके बाद ये शिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, मीन के ये इसके अंदर ना जो हस्बैंड होता है या वाइफ होती है उसके जो इसका एक ये एक बीमारी है जिसके अंदर कुछ टाइम के लिए वो अपने जो हवास हैं उनके ऊपर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनके दरमियान ये इशू आता है कि वो वायलेंस क्रिएट कर देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर ये भी एक बीमारी है। साइकोपैथोलॉजी थ्योरी, मेंटल इलनेस और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कुछ इस तरीके से लोग होते हैं जिनको एक उनका पर्सनैलिटी का ये इशू होता है, मीन कि वो हर छोटी से छोटी बात के ऊपर इशू क्रिएट करने लग जाते हैं, वायलेंस होता है और फिर दोबारा वो काम स्टेज में पहुंचते हैं। ये इस तरीके से एक उनकी ना साइकी के अंदर होता है कि उन्होंने लड़ना होता है, ये झगड़ना होता है। कोई मरीज भी हो जाते हैं, मीन के शुगर का मरीज है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसको छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। सब्सटेंस एंड अब्यूज थ्योरी, अगर फॉर एग्जांपल यूज ऑफ ड्रग्स है, अल्कोहल है, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं वो देखने को मिले हैं। कल्चर ऑफ वायलेंस थ्योरी, एक ऐसी सोसाइटी
سوسائٹی جہاں پر کلچر آف وائلنس آلریڈی چلا جا رہا ہے، نارم ہے وہاں پر ایک جنریشن سے جنریشن یہ جو چیز ہے وہ منتقل ہو رہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل دادا اپنی بیوی کو مارتا تھا تو بیٹا جو ہوگا وہ اس نے باپ کو دیکھا ہوگا تو وہ مارے گا، پھر اس کا جو بیٹا ہوگا پوتا اس نے اگر دیکھا ہے تو وہ بھی مارے گا، یہ اس طریقے سے ایک کلچر چلا آ رہا ہوتا ہے، اور یہ صرف یہ ایک پیرنٹنگ تھیوری بھی ہے، یہ آگے فردر یہ نیچے آ بھی گئی ہے سوشل لرننگ تھیوری، لرننگ فرام پیرنٹس، اور یہ کلچر کا بھی پارٹ ہوتا ہے، مین کہ اگر فار ایگزامپل آپ لاہور کے اندر دیکھیں تو یہاں پر خواتین جو ہیں وہ کافی امپاور ہو چکی ہیں، یہاں پر اس طریقے کا وہ سچویشن نہیں ہوتی جو کہ ساؤتھ پنجاب کے کسی ٹرائبل ایریا کے اندر جا کے ہوتی ہے یا بلوچستان کے کسی ٹرائبل ایریا کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلچر کا بہت زیادہ فیکٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن آف وائلنس جس طریقے سے آلریڈی میں نے آپ کو بتایا، ایوولوشنری تھیوری، فزیکل پنشمنٹ وائل پیرنٹنگ، اب اگر فار ایگزامپل بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی جب پیرنٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ ایک گروتھ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو بچپن میں ہی اگر ان کو مارنا سٹارٹ کر دیا جائے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ کو سزا ملے گی، اور الٹیمیٹلی اس کو باپ جو ہے یا ماں اس کو مارتی بھی ہے، تو آخر اس نے بھی تو بڑا ہونا ہے، تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کیا گیا، تو الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، یہ جو کلچر آف وائلنس ہے یہ فردر جو ہے وہ ایوولوشنری طور پر یہ فردر منتقل ہوتا جائے گا۔ ایکسچینج تھیوری، ایوارڈس اینڈ پنشمنٹ، اب اگر فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے اندر میں اگین وہی ایگزامپل دوں گا، بلوچستان کی کسی ٹرائبل سوسائٹی کے اندر اگر ایک خاتون نے کوئی تھوڑی سی غلطی کر دی ہے اور اگر مرد نے آ کے اس کو تھپڑ مار دیا یا اس کو مکہ مار دیا ہے تو کیا ہوگا؟ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس مرد کو ایوارڈ دیا گیا یا پنشمنٹ دی گئی ہے، اگر اسے ایوارڈ دیا گیا ہے تو وہاں پر اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ یہ ایک کلچر جو ہے وہ سیٹ ہوگا، یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہاں پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے عورت کو مارنے پہ، اس کو بچے دیکھیں گے یا اس کو جو بھی دیکھے گا وہ یہ کنسیڈر کرے گا کہ یہاں پر اگر یہ کام کیا جائے تو اس پہ ہمیں ایوارڈ ملتا ہے، اور اگر فار ایگزامپل وہیں پر پنشمنٹ دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ رک جائیں گے کہ نہیں یار یہ کام نہیں کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں پنشمنٹ ہوگی، تو یہ ایکسچینج جو تھیوری ہوتی ہے اس سے بھی وائلنس جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرسٹریشن اینڈ ایگریشن، کئی بار میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے وہ فرسٹریشن جاب کی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایشو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر وہ اپنی فرسٹریشن جو ہوتی ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ تھیوریز تھیں جن کو ہم نے آج ڈسکس کیا کہ جینڈر بیس وائلنس کی وجہ سے، جینڈر بیس وائلنس کس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ فردر ان شاء اللہ تعالی ہم اپنی اسی سیریز کو کنٹینیو کریں گے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں چینل کو، and in the end thank you for watching my video. Thank you, jazakallah, stay tuned.